tam na tam ne mulu pak sablen polang oi adu hantar ki kamu ne mulu sablen polang oi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 64 65 66 67 68 69 70 70 71 72 73 74 75 Halo wanda kami sinang lakot akong sunugong muluk missing experiment channel cha para kang wasilo batta pakna sos mang koro tunga pangkala do pe kapila nangok amig de kunsiang amig pa amela ng pila sila kolak ko sos mga gapinche ko bang nalung kauma bang ko na silo experiment unbelievable am pa mani believe lama nam experiment ko ipa amna madu so nolo silo lo pa kindu hong kinma hong 1 kg am do keitang ko ammo kadang adam no kindang ne comment kita ka I think kin ma po som kuna mo silo 1 kg am do ammo keitang ko dun adam sable ne 2 kg 3 kg am nangol 100 kg lo po gom sable ne amna mangkado kintu adu lo possible yung kin ma som kuna mo ngolo video dam last do pa ngolo langkan mom tulge no lo katen do mo pak buji po som kuna ma ngolo kolo dun se so am the molo ajo ko sense of humor ko logai tung ampai ajo dimag ko logai tung ampai amku na ngoluk ko lo do sa micro steering balance that means sa ngoluk doka palam pala ko ngoluk doka pala na lo dokel lo daksam nya ngoluk ke 100 gram ko dori mane 100 gram ko weight dam ngoluk ke ha jukilai so nya ngoluk ka katola sam tung gram so mane gram dam na gubom na 100 gram so nya ngoluk ka piena sokki sa mesin sok health lock king ngolu ka piena am sok mane 100 gram ko ngolu kulen poe kulen gela ngolu adam sabiye sab gela adikolen kan adam ngolu kg pa into eko so odong ngolu ka final result kide len na do odong laga pangol supa juki po pae am sa mane ngolu pa 100 gram ko am da lalen po pae so odong ngolu sam ko tungolam juki lamang odong laga pangolu latung ekta plastic ko sangolo ka plastic so amne mulo ngolo to kapilana apir system pa sabi amne mul ha plastic so ko into ajon weight ko dung sa plastic sa addi ko weight dun adam ngolo parts pa juki polai kapilana 100 gram do so plastic do weight dam gom ngolo minus pai ko kapil ngolo real original ngolo kaidam pak lagi dang mane atu ko hair pair pa lagi mangam dang ngolo try game ko nang ngolo pak polting dang ngolo pak juki polai so pak polting dang mo malik po so pang ngolo polting no ka juki dung so मैं मंदल काला तो वो लोग का पोल्टिंग 3 ग्राम को दूँ वो लोग का पोल्टिंग द 3 ग्राम को दूँ वो लोग का भी पाए 100 ग्राम दूँ वो लोग 3 ग्राम का जो को बेसी में पाए और वो लोग का परफेक्ट रिजल्ट लेंगे हमको ना मैं वो लोग का दूँ प्लास्टिक से 3 ग्राम को नलू तो मैं किन्नू सिलो को लोग का किन्ना बोंग संपीने प्लास्टिक द 3 ग्राम को कदा करना so हमको ना हुपांग वो लोग 100 ग्राम को वो लोग जुकी लेन पोला है so 100 ग्राम को जुकी लेन नाम लगा आप वो लोग पागम polting arado borai popai are upak sokyo sabam nai gun baru ngok sila tim kerja agar orang ngap kang kapilan yang ngogam belum lupa to mang silo sempine renjan eksperimen ki iam nam deng ngolu bino to mang kunang ngolu pakam jukil ka polai so pangolum ngolukam kai melupa almost amda kam pura mau du nola chok kala upang mo bongka bie bongka binul ka to la aju 100 gram almost 100 gram ka bodak banyi ko na pinyok lagi ida Pirnyok lagi ida pinyok lagi ida mutu po to ngola aru pinyok lek po bejak leng ngulo ka ko weda bari ko punang ngulo pasta so itang ko lagi rupa sa to ko lagi pa kadong mangkepiram na dunang pamada so panguluhan jukil ka po lang ko acuk lagi ida aida ko ibo na Supa kami menguluk ke 103 gram ki kabo so nolu kala pag 100 gram na macok koya bikang ada nguluk ke
poltin dog eat nam de avoy amne mo ngoluk kol dung supak sa proper 100 gram ko am modung amne ngol supak sa sablen po paisam 100 gram nam sablen gela ngolu 1000 ba oh sorry ngolu 10 knocking ngolu into pai ko odong ngolu ke 1 kg de len yodam pangol diba into bom nagi ngolu adik pagdang odolo pangolu lalen nam bibos tangi adang ngolu calculation nam laga pangolu kolodung calculator pa calculator ko ngolu calculate ko bang ngolu video katel do so pangolu ke almost 100 gram ko dugong pag 100 gram dang ngolu amo jaga la pai se adam magen ngolu kol sa jo ko ngalla du na ngolu separate pa pai ngolu mane ham amo jaga kolo le po pai baksam ngolu pasuk so matabun ngolu samay orak ka ngolu supaksa sabom pa na mahupang ngolu ko polting dokter dahil ngelu pangolo sabom ngelu oh so kudu gida 100 gram mo saman nay ko lang ba muna 100 gram am de ngolu ka saddu gida atir goin olen mo gumang ngolu proper enchar mo lalen ko pa naman सब गुना मंगल कोलो हेबों 100 ग्राम माने 100 ग्राम आमदे ngoluk saddi ki gang supak sam ngolu saddi ne amdam sap kolo time ngolum dek ko lagi anda ko min non video katel luto ngolu ko 10 ki ka bong to pang ngolu sap bom ni 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 guys se bistangi ka bo 20 so 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 83, 84, 85, 86, 7, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Pamilya guys, ngoluk ka sa ngoluk ka 100 100 tang pa ngoluk ka ama moda saddo kita guys ngoluk ka tola 100 ta ngoluk ka am de sadong kita amne mo ngoluk just like ngoluk ka 100 gram am do ngoluk ka 1000 ki pala kita so pagamje mo ngoluk ko lo pak sappan na ngo cameraman igo ngo pak sabdum su pae odo ko ngoluk ka jen dugom sabdum sula dung jen ho ngeda to puno ko duggal du samje mo ngoluk pak 100 100 100 100 100 100 mane ngoluk 100 100 pa divide dung kapila nulungom kangkan pe biswas dan divide to la ngol 100 100 pa separate dung amne mo 100 200 300 400 500 600 ko ngolu sablen to paulo ko ngolu ka ammo 600 ko sablen to pangolo camera dan stand talang ko lay odok to ngolu katen do to Four, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. exo pangolo divided am yung mulo pak sablen polang 100 ki kawon mo sablen polang 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, sorry, 34, 35, 36, 37, 37 mulo 3,700 की कहो 3,700 ता अम्मो की कहो मुझे जो 3,700 को साबलेन तो 2 घंटा क्रम को भी ये वो अपीर को साफ कर लो वो तो कुछ टाइम लगे सुपा को मोर को सद्दी को दूधा हो कोई लगी कि माओ के हुपा लो इकाबो 3,700 अम्मो को गाबो हो कंगोल आरो साप को है कंगोल का 50 लू तो कंगोल आरो साप बम लगे पना 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 94 95 96 97 98 99 99 100 yung pa ko 100 ikaw ako ako 100 ikaw pa ako hamat to biyo na pa ito so unang guys no skip lang kapag aro dupo tong aro sakpo product ka mo tong last ending na pag kung aro sakpo 84, 85, 86, 87, 87, 80, 88, 89, 90, 91, 90, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 99, 100. So guys, tuluk ka sabal ho pasab hupang uluk ka sawang pasikaw pura napang pagkago sukaw samna na wando ka 100 to guray na samna ke bar ko sapto bo o ko hupang uluk ka last sawang pasikang ngong man ka pa 100 piyong imong kinma wagin to sa last sabo pa kamol sabiyo ko ngol ka final result noluk karalo gaye bong beje ko dani ma hupang wal sablit po 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 70, 71, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 guys. Hong basikang 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi mo guys, mulpak finally mulpak saput to mong amam hangul ka 7 ko basikang hagam 100 kikang som kuna mulpak sablen po pay ko tuluk to ho ko bang sap po pay ko addi kikano kana final yan ko lubi ko mo pa sango to yan pa ko dakot sapten po pay ko so pak 1 2 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 4,300. Ini mo nang ko lupa. 43, are. 40, 43, 100, 10. Once 10, oh, muluk ka dugon 7 naman eh. 43, 100. Once 10, 100,000, 43,000, 7. Hey, here you go. Come on. Come on. 43,000. Somni mo lang guys, ngoluk ko lo supak 100 gram am de ngoluk. Somni mo guys, ngoluk ko lo supak 100 gram
amodang ngolukol adigirang adam nolukin na to 43,007 মানে 4307 ko ngoluk 100 gram amol lentang so noluk karalo result du ngolu sablen dungubo pak 43,007 so pangolu sam jodi ngolu 1 kg 1 kg to মানে 1 kg ammo to keitang kadang adam ngolu pak sablen panama so pangolu kol 100 gram do 43,007 kimun ngolu adam 100 gram do dokri kimun ngolu pak 10 nok into kumulong ngolu 1 kg lok o kaidam ngolu মানে sablen nai 1 kg keitang ko modun do ngolu pak sablen nai upang ngolu ham into pae upang ngolu ham into 10 amni ngol equal 1 10 100,000 10,000 lakh 4 lakh 30,070 তা আম্মক খায় মানে যদি ngolu 1 kg আমদম যদি ngolu 1 kg আমদম সাবলেন মানে ngolu কলো ক্যালকুলেশন দে লেন না তো 4,30,070 ko ngolu model ni ek imulo apir pinni ko apen daw ni kintu ngolu proper pasap tung ngolu ngolu kala ngolu amdok amnyang ektang ko sin lema proper mane weight kana amongam latung mane bayu lam daw mur mabong ngolu proper mane tektorong mutpu muru mogela mane ngolu toyap sin mangol tektorong mutbun mutung amsam kapila ngolu amnyangam lagi mangolum exact mane o kaidem kinnirang mane keitang odun so amnyat kamol lakechaya ke area mpmp ngolu mane ho amnyang ektang ko inlengma so kapila ngolum kapeira gom sablen ruyam nangol target dem latung so kuna nolu pakin na to 1 kg amdam jukimul keitang ko amol endang adam ngol lekol bidung 4,30,000 aru dukone 70 ta মানে 4,30,070 tang ko ammom nolu kabe gye মানে sablen mulo so dok 1 2 tang ko herper me herper kintu 1 2 ta dok besi ko herper mai ede missing experiment ke komin mena so kunam video ram ngolu sogolong mo ebong odok nolu 10 kg 12 kg 1 kuntel edem bulum nolu calculation na ek ngok video kangelo ke video so ngabo ke video kaluk suka mo dek ko menot do so video nolu kaluk suka mo like bilang comment bilang share bilang subscribe bilang ok ruksulang ko pa sammi pine mazadar experiment ko odol patakam misirang bye bye